안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈호 선교사입니다. Здравствуйте. Рад встрече. Я миссионер открытого вещания Северной Кореи. 북한 백성이 더 이상 굶어 죽지 않으려면 중국처럼 개방할 수 있도록 기도를 부탁드립니다. Пожалуйста, молитесь за то, чтобы Северная Корея открылась как Китай и чтобы ее народ больше не умирал от голода. 북한에 복음이 들어가려면 중국처럼 개방을 해야 합니다. Чтобы Евангелие проникло в Северную Корею, она должна открыться как Китай. 오늘은 어떻게 율법에 대하여 죽을 수 있는지 말씀을 드리겠습니다. Позвольте мне рассказать, как можно умереть для закона. 하나님께서 왜 율법을 주셨을까요? Почему Бог дал закон? 사람은 우선적인 존재, 연합되어야 할 존재, 언약적인 존재로 창조되었습니다. Человек был создан как зависимое существо, существо, которое должно быть объединено, и существо, заключенное в завете. 하나님은 애굽의 노예되었던 이스라엘 백성을 구원하신 후 시내산에서 언약을 맺었습니다. После спасения израильтян из египетского рабства Бог заключил завет на горе Синай. 그리고 이스라엘 백성이 그 언약 안에 거할 수 있도록 율법을 주었습니다. И Он дал закон, чтобы израильтяне могли оставаться в завете. 이것은 마치 결혼하는 두 사람이 사랑함으로 언약을 맺고 그 결혼 관계 안에 거하도록 쌍방간에 지켜야 할 것을 서약하는 것과 같습니다. Это похоже на то, как два человека женятся, заключая завет, потому что любят друг друга и обещают сохранить отношения в браке. 부부간의 법도를 지키지 않으면 결혼 관계가 깨어지듯이 율법을 어기면 하나님과 언약 관계가 깨어집니다. 언약으로 연합된 관계가 다시 분리됩니다. Точно так же, как брачные отношения разрушаются, если законы между супругами не соблюдаются, так и отношения завета с Богом разрушаются, если нарушены законы. 언약으로 연합된 관계가 다시 분리됩니다. Отношения, объединенные заветом, снова разъединяются. 이스라엘 백성들도 하나님을 사랑함으로 언약을 맺고 하나님을 사랑함으로 율법을 지켜야 했습니다. Израильтянам также пришлось заключить завет, любя Бога, и соблюдать закон, любя Бога. 그러나 하나님을 사랑하는 마음은 이미 식어졌고 언약 관계는 깨어져 있는데 율법을 지킴으로 언약 관계를 유지하려는 노력이 율법주의입니다. Однако сердце, любящее Бога, уже остыло, и отношения завета нарушены, а попытка сохранить отношения завета, соблюдая закон, является законничеством. 율법주의는 사랑하지 않으면서도 율법의 행위로 하나님 앞에서 의를 얻으려고 하는 것입니다. Законничество – это попытка обрести праведность перед Богом через дела закона, не любя. 율법을 한 가지라도 어기면 언약 관계는 깨어집니다. Если хотя бы один закон нарушен, отношения завета нарушены. 우리는 자주 율법을 범합니다. 그런 우리의 연약함을 아시는 하나님께서는 율법과 함께 성막을 주셨습니다. Мы часто нарушаем закон. Бог, знающий нашу слабость, дал нам скинию вместе с законом. 하나님을 사랑함으로 율법을 지키지만 육신의 연약함으로 인하여 율법을 지키지 못할 때마다 번제단에 나아가 제사함을 받을 수 있게 한 것입니다. Мы соблюдаем закон, потому что любим Бога, но всякий раз, когда мы не соблюдаем закон из-за слабости нашей плоти, мы можем пойти к жертвеннику всесожжения и получить прощение наших грехов. 율법을 완벽하게 지키지 못할지라도 하나님을 사랑함으로 순종하는 이런 백성들을 성막을 통하여 하나님과 언약관계 안에 거할 수 있었습니다. Даже если они не могли в совершенстве соблюдать закон, люди, которые любили Бога и пытались повиноваться Ему, смогли жить в отношениях завета с Богом через скинию. 그러나 이스라엘 백성에게는 성막에 나가는 것조차 하나님의 용서와 축복을 받기 위한 의무와 종교적인 행위가 되었습니다. Однако для израильтян даже посещение скинии стало обязанностью и религиозным актом для получения
мне Божьего прощения и благословения. 그들은 하나님을 사랑하는 마음에서 떠나 율법도 범했지만 성막에 나아가는 제사조차도 형식화시켰습니다. Хотя они нарушили закон из любви к Богу, они формализовали даже жертвы, приносимые в скинию. 그들은 범제단의 제물을 악으로 행할 수 있는 통로로 삼았습니다. Они использовали приношение на жертвенники всесожжения как канал, через который они могли совершать зло. 악을 행하고 용서받을 수 있는 통로로 번제단을 이용했습니다. Они использовали приношение на жертвенники всесожжения как канал, через который они могли совершить зло. 이사야 1장 11절 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 제물이 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 숫 양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 숫 송아지나 어린 양이나 숫 염소의 피를 기뻐하지 아니하노라. Исайя 1 глава 11-12 стих. «Какая польза мне от твоих бесчисленных жертв, говорит Господь? Я пресыщаюсь всесожжением овном и туком откормленных животных, и не хочу крови тельцов, агнцев и козлов». 사랑과 경건이 없는 헛된 제물을 다시 가져오지 말라고 하십니다. Он говорит нам не приносить бесполезных жертв без любви и благочестия. 부부 사이에도 마찬가지입니다. 지속되는 용서와 용납에도 불구하고 동일한 죄를 반복해서 짓고 용서를 이용한다면 부부관계는 지속될 수 없습니다. То же самое касается и супружеских пар. Несмотря на продолжающееся прощение и принятие, если одни и те же грехи совершаются неоднократно и используется прощение, супружеские отношения не могут длиться долго. 율법과 성막이 무너진 이스라엘은 바벨론으로 잡혀가는 심판을 받게 됩니다. Их будут судить, отправив в плен в Вавилон, Израиль, где закон и скиния были разрушены. 심판을 받은 후에 하나님께서는 시내산 언약보다 더 나은 새 언약을 맺겠다고 약속하셨습니다. После суда Бог пообещал заключить новый завет, который будет лучше, чем Синайский завет. 예레미야 31장 33절 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두고 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라. Иеремия 31 глава 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Я вложу в них закон мой и напишу его на сердцах их, и буду им Богом, и они будьте моим народом, говорит Господь». 새 언약의 핵심은 새 영을 우리에게 주는 것입니다. 성령님이 친히 우리 안에서 거하시는 것입니다. Суть Нового Завета – дать нам новый дух. Сам Святой Дух обитает внутри нас. 우리가 말씀을 떠날지라도 번제단처럼 십자가에서 우리 죄를 자박하면 우리를 깨끗하게 하심으로 새 언약의 관계에 머물도록 하였습니다. Даже если мы оставим Слово, если исповедуем свои грехи на кресте, как на жертвеннике всесожжения, Он очищает нас и позволяет нам оставаться в отношениях Нового Завета. 다음은 율법에 대하여 죽는 것이 무슨 의미인지 말씀드리겠습니다. Далее я расскажу вам, что значит умереть для закона. 새 언약을 맺은 하나님의 자녀는 나의 힘과 의지로 율법을 지킴으로 언약 안에 머물지 않습니다. Дети Божии, вступившие в Новый Завет, не остаются в нем, соблюдая закон своей силой и волей. 성령님을 따라 말씀에 순종함으로 언약에 거하게 됩니다. 성령님께서는 하나님의 말씀을 순종하게 합니다. Следуя Святому Духу и повинуясь Слову, мы остаемся в Завете. Святой Дух заставляет нас подчиняться Слову Божьему. 그리고 성령님을 따라 순종함으로 예수님 안에 거하게 됩니다. И повинуясь Святому Духу, мы становимся пребывающими в Иисусе. 율법은 거룩하고 선하지만 율법을 교만과 애식, 하나님 노릇하는 도구로 사용하는 사람들에 인해 율법은 우상이 되었습니다. Закон свят и добр, но он стал идолом для тех, кто использовал его для гордости, лицемерия и для того, чтобы стать Богом. 그러므로 예수님은 십자가로 말미암아 우리를 율법에 대하여 죽임을 당하게 하였습니다. Поэтому Иисус заставил нас умереть для закона через крест. 로마서 7장 6절 이제는 우리가
우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문의 묵은 것으로 아니할지니라. Римлянам 7 глава 6 стих. Теперь, когда мы умерли для того, чем были связаны, мы освободились от закона, и так будем служить в обновлении духа, а не в ветхой букве закона. 우리는 우리를 얽매였던 율법에 대하여 예수님이 대신 죽었으므로 묵은 율법에서 벗어났습니다. Мы свободны от закона, который нас связывал, потому что Иисус умер вместо нас. 그러므로 우리는 묵은 율법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있습니다. Следовательно, мы находимся не под ветхим законом, а под благодатью. 흑암의 권세에서 사랑의 아들의 나라로 옮겨진 것처럼 사망에서 생명으로 옮겨진 것처럼 율법에서 은혜로 옮겨진 것입니다. Как мы перешли от власти тьмы в царство Сына любви, так и от смерти в жизнь и от закона в благодать. 율법을 대하여 죽었다, 율법에서 벗어났다라는 것은 율법을 폐기했다는 뜻이 아닙니다. Мертвый для закона, освобожденный от закона, не означает, что закон отменен. 율법에 대하여 죽은 자는 성령님을 따라 행하기 때문에 오히려 율법의 뜻대로 이루어지게 합니다. Мертвые для закона живут согласно Святому Духу, поэтому они исполняют волю закона. Римлянам 8:4. 이것은 마치 예수님께서 우리들의 모든 죄를 사하여 주신 것을 감사하며 회개하는 삶을 살아야 하는 것과 같습니다. Это как если мы должны жить жизнью покаяния и благодарности за то, что Иисус простил нам все наши грехи. 성령을 따라 살면서 율법의 요구를 다 이루지 못했다고 해서 새 언약이 깨어지지는 않습니다. Новый Завет не означает только потому, что мы живем по Святому Духу и не выполняем всех требований закона. 다만 율법의 요구를 다 이루신 예수님께 나가 제사음의 은총을 누리고 다시 사랑으로 연합되어 성령을 따라 살아가면 됩니다. Все, что вам нужно сделать, это пойти к Иисусу, который исполнил все требования закона, насладиться благодатью прощения грехов, снова соединиться в любви и жить по Святому Духу. 은혜의 보좌 앞에 나갔을 때 죄는 우리를 주관할 수 없습니다. 오직 예수님만이 우리를 주관하십니다. Когда мы предстанем пред престолом благодати, грех не сможет властвовать над нами, только Иисус правит нами. 율법에 대하여 죽었으므로 죄에 대하여도 죽은 것입니다. 오직 예수님에 대하여만 살기 때문에 예수님만이 우리를 통치하십니다. Поскольку мы умерли для закона, мы также умерли и для греха. Только Иисус царствует над нами, потому что мы живем только для Иисуса. 은혜 아래 사는 자, 예수님의 십자가의 용서와 사랑을 받은 자는 죄를 지을 수 없습니다. Те, кто живут под благодатью и получили прощение и любовь Иисуса на кресте, не могут грешить. 이런 삶이 율법에 대하여 죽고 그리스도로 사는 삶입니다. Такая жизнь – это жизнь смерти для закона и жизни как Христа. 율법에 대하여 죽었다는 것은 더 이상 나의 힘으로 율법을 지키지 않는다는 것입니다. Быть мертвым для закона означает, что вы больше не пытаетесь соблюдать закон своими словами. 율법을 지킬 수 있는 분은 오직 내 안에 사시는 예수님이십니다. Единственный, кто может соблюдать закон, это Иисус, живущий во мне. 율법을 자신의 힘으로 지키려는 사람들이 있습니다. Есть люди, которые пытаются соблюдать закон своими силами. 대개 이런 사람들은 자신의 열심과 자신의 힘으로 최선을 다하여 사역하게 됩니다. Обычно эти люди делают все возможное в служении со своим рвением и силой. 그러나 헌신되게 주의 일을 하면서도 비판과 정죄 그리고 분노가 예전보다 더 많아졌다면 그는 자신의 힘으로 주님의 일을 하는 것입니다. Однако, если преданно выполняя работу Господа, он испытывает больше критики, осуждения и гнева, чем раньше, он выполняет работу Господа своими собственными силами. 그리고 선한 일을 함으로써 내가 괜찮은 사람이라는 것을 증명하려고 합니다. И я стараюсь доказать, что я хороший человек, делая хорошие дела. 하나님처럼 높아지고 싶고
인정과 칭찬을 원합니다. Он хочет, чтобы его возвысили как Бога и хочет признания и похвалы. 선한 자로 선한 일을 하면 죄의 세력이 역사합니다. Если вы делаете хорошие дела своими добрыми «я», сила греха будет действовать на вас. 선한 일을 하고 난 후에 그 결과에 지나치게 집착합니다. Сделав что-то хорошее, мы слишком зацикливаемся на результатах. 우리는 하나님의 말씀에 순종하는 자이고 순종의 결과를 결정하는 자는 아닙니다. Мы те, кто подчиняется Слову Божьему, а не те, кто решает результат нашего послушания. 로마서 7장 9절에서 10절까지 읽어드리겠습니다. 전에 율법을 깨닫지 못할 때에는 내가 살았더니 계명이 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었도다. 생명에 이르게 할 제명이 생명에 이르게 할 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다. Римлянам 7 глава 9-10 стих. «Я был жив прежде, когда я не понимал закона, но когда пришла заповедь, грех ожил, и я умер. Заповедь, которая должна была вести к жизни, стала для меня заповедью к смерти». 계명의 정신을 지키면 생명에 이르고 생명이 충만해야 합니다. Если вы соблюдаете дух заповеди, вы должны достичь жизни и наполниться жизнью. 그러나 그 계명을 선한 자로 지키면 죄가 다시 살아나서 기회를 타고 나로 사로잡습니다. Однако, если я соблюдаю заповедь в своем добром «я», грех возвращается к жизни и пользуется случаем, чтобы захватить меня. 교만하게 하고 하나님 노릇을 하게 합니다. Это делает вас высокомерным и заставляет вас вести себя как Бог. 예수의 생명으로 선한 일을 하지 않으면 결코 죄의 세력에 사로잡힙니다. Если вы не делаете добрых дел в жизни Иисуса, вы в конечном итоге будете захвачены силой греха. 죄가 틈타는 것을 말씀에 비춰 보아야 합니다. 그리고 내가 죄인인 것을 깨달아야 알아야 합니다. Мы должны посмотреть на то, как грех использует грех в своих интересах в свете слова, и я должен осознать, что я грешник. 스스로 죄가 많다고 하는 사람은 예수의 사랑이 많이 느껴지고 스스로 율법을 다 지켜 죄가 없다고 하는 사람은 예수님이 필요가 없습니다. Люди, которые говорят, что у них много грехов, сильно чувствуют любовь Иисуса, а люди, которые думают, что у них нет грехов, соблюдая все законы самостоятельно, не нуждаются в Иисусе. 바리새인은 애식하면서 자신의 죄를 깨닫지 못하기 때문에 예수님을 배척합니다. Фарисеи отвергают Иисуса, потому что они лицемеры и не осознают своих грехов. 율법으로 인하여 우리는 존재적으로 심히 부패한 나를 알게 됩니다. Фарисеи отвергают Иисуса, потому что они лицемеры и не осознают своих грехов. 죄의 세력이 우리로 하여금 교만하게 하고 인정받으려고 하고 비판하고 분노하게 할 때마다 우리는 우리의 많은 죄를 십자가로 가져가야 합니다. Каждый раз, когда сила греха заставляет нас гордиться, искать одобрения, критиковать и злиться, мы должны взять на крест наши многочисленные грехи. 그때마다 죄를 용서하시는 제사함의 은총과 함께 하나님의 깊은 사랑을 경험하게 됩니다. Каждый раз, когда ты испытываешь глубокую любовь Божию, вместе с благодатью прощения грехов. 십자가의 깊은 사랑을 받은 자는 항유 옥합을 깨뜨립니다. Принявший глубокую любовь Христа разбивает алебастровый сосуд с миром. 자신의 가장 소중한 것을 깨뜨려 예수님께 드릴 뿐 아니라 자기 자신을 깨뜨려 예수님께 드립니다. Вы не только ломаете свою самую драгоценную вещь и отдаете ее Иисусу, вы ломаете себя и отдаете ее Иисусу. 예수님을 향한 사랑으로 내가 깨어질 때 예수님이 내 안에 사십니다. Когда мое эго сокрушается любовью к Иисусу, Иисус живет внутри меня. 갈라디아서 2장 19절 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님께 대하여 살려 함이라. Галатам 2 глава 19 стих. «Ибо законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요
오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 20 стих. «Я распят со Христом, и уже не я живу, но живет во мне Христос». 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 사는 것이라. Жизнь, которую я сейчас живу во плоти, я живу верой в Сына Божьего, который возлюбил меня и отдал себя за меня. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다라는 말씀은 이제는 율법을 지켜 스스로 의로워지고 스스로 하나님의 일을 하려는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것입니다. Слова «я» был распят со Христом не означает, что я теперь живу, чтобы быть праведным, соблюдая закон и самостоятельно совершая Божие дело, но что Христос живет во мне. 내 안에 사시는 그리스도로 하여금 하나님의 법과 일을 행하게 하십니다. Христос, живущий во мне, позволяет мне исполнять Божьи законы и дела. 나는 내 안에 사시는 그리스도께 순종함으로 그리스도와 연합되어 하나님의 법을 세워갑니다. Повинуясь Христу, живущему во мне, я соединяюсь со Христом и устанавливаю закон Божий. 이것이 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 사는 것입니다. Это жизнь в вере в Сына Божьего. 내 안에 그리스도께서 사신다는 것은 아무것도 하지 않는 수동형을 말하지는 않습니다. Наличие Христа, живущего во мне, не означает пассивности и бездействия. 오히려 하나님의 자녀된 나는 적극적으로 예수님 그리스도께 순종합니다. Скорее, как дитя Божие, я активно подчиняюсь Иисусу Христу. 하나님 말씀과 뜻에 적극적인 순종으로 응답합니다. Мы реагируем активным послушанием Божьему Слову и воле. 이것이 율법에 대하여 죽고 그리스도로 사는 삶입니다. Это жизнь смерти для закона и жизни ко Христа. 우리가 선한 일을 하고 난 후에 주님이 하셨습니다. 라고 믿음의 고백을 드려야 합니다. Совершив доброе дело, мы должны исповедать свою веру и сказать: Господь сделал это. 선한 일을 하고 자신이 하였다고 자랑하는 자는 가정을 깨트리고 교회를 깨트리고 교회를 하석화시키면서도 스스로 알지 못합니다. Те, кто делает хорошие дела и хвалятся тем, что они сделали, разрушают семьи, разрушают церкви и превращают церкви в окаменелости, но они этого не знают. 죄의 세력의 종로로 타는 사람이기 때문에 이런 사람을 사단은 가장 좋아합니다. Сатана любит этих людей больше всего, потому что они рабы силы греха. 바울도 하나님을 사랑해서 자기 생각으로 선한 일이라고 예수와 교회를 핍박하는 것이었습니다. Павел также говорит, что, по его мнению, преследовать Иисуса и церковь – это хорошо, потому что он любит Бога. 사도행전 2장 26장 14절 우리가 다 땅에 내가 소리를 들으니 히브리 말로 이르되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 가시체를 뒷발질하기가 내게 고생이다. Деяния, 26 глава, 14 стих. И когда мы все упали на землю, я услышал голос, говорящий ему по-еврейски: «Савл, Савл, почему ты гонишь меня? Трудно тебе отбиваться шипами». 예수님은 바울의 헌신이 오히려 성자 하나님을 박해하고 있다라는 진실을 알려줄 뿐 아니라 내가 고생을 하고 있구나 말씀하셨습니다. Иисус не только открыл истину о том, что преданность Павла на самом деле была преследованием Бога Сына, Он также сказал: «Вы страдаете». 연약한 우리를 용납하시고 사랑으로 감싸주시는 하나님의 사랑을 만날 때 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박히고 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 삶이 됩니다. Когда мы встречаем любовь Бога, который принимает нашу слабость и обнимает нас любовью, мы становимся распятыми со Христом и жизнью, в которой Христос живет только во мне. 하나님은 사랑하는 우리의 마음은 하나님의 법을 즐거워하고 하나님의 뜻대로 섬기려고 합니다. Однако, поскольку грех обманывает нас, 아닙니다. 여기에요. наши сердца, любящие Бога, радуются Божьему закону и стремятся служить согласно Его воле. 그러나 죄가 나를 속이고
죄의 세력이 역사함으로 말미암아 우리의 의도와는 다르게 죄의 법을 섬기게 됩니다. Однако, поскольку грех обманывает нас и сила греха действует, в конечном итоге мы служим закону греха не так, как намеревались. 로마서 7장 21절 선을 행하기를 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. Римлянам 7 глава 21 стих. Кто хочет делать добро, тот у меня зло. 바울은 이 말씀을 깨닫고 예수님으로 말미암아 감사합니다. Павел осознает эти слова и благодарит Иисуса. 율법을 지키려는 선한 자아까지도 예수님과 함께 십자가에 못 박힌 것을 다시 깨닫고 감사하게 되었습니다. Я еще раз осознал и стал благодарен, что даже мое доброе «я», пытавшееся соблюдать закон, было распято с Христом. 죄의 속임으로 죄의 법을 섬기게 되었지만 이미 십자가에서 모든 것을 다 이루신 예수 그리스도로 말미암아 감사하는 것입니다. Хотя мы пришли служить закону греха через обман греха, мы благодарны Иисусу Христу, который уже совершил все на кресте. 선한 자아마저 십자가에 못 박힌 것으로 여기고 내 안에 거하시는 부활의 생명으로 살아가는 것입니다. Я считаю даже свое хорошее «я» распятым и живу жизнью воскресения, которое обитает во мне. 우리의 마음이 원하지 않는 죄의 법을 섬기고 영원히 공고할 때 우리는 예수 그리스도 안에 거하여야 합니다. Когда мы служим закону греха, которого не желают наши сердца и наши души страдают, мы должны пребывать в Иисусе Христе. 로마서 8장 1절 2절 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라. Римлянам 8 глава 1-2 стих. Итак, нет теперь никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, потому что во Христе Иисусе закон Духа жизни освободил вас от закона греха и смерти. 예수 그리스도 안에는 생명의 성령의 법이 다스립니다. В Иисусе Христе царит закон Святого Духа жизни. 생명의 성령의 법의 통치를 받은 사람은 성령을 쫓아 행합니다. Те, кто управляются законом Духа жизни, поступают согласно Духу. 우리의 실패와 공고함은 유익이 있습니다. 실패한 우리는 자아의 노력을 포기하고 성령을 의지하게 됩니다. Наши неудачи и трудности приносят пользу. Когда мы терпим неудачи, мы отказываемся от попыток своего эго и полагаемся на Святого Духа. 신앙생활은 성령님을 따라 행하고 하나님의 사랑 안에 거하는 것입니다. Жизнь веры – это хождение по Святому Духу и жизнь Божьей любви. 선한 자아로 하나님의 뜻을 이루려다가 제 세력에 사로잡혔던 경험이 있습니까? Случалось ли вам когда-нибудь ощущать себя во власти греха, пытаясь исполнить Божью волю своим добрым «я»? 성령을 따라 살아가려면 어떻게 해야 좋을까요? Что нам следует делать, чтобы жить по Святому Духу? 지금까지 말씀드린 내용은 조영호 목사님이 지으신 십자가의 비밀의 연합에서 발췌한 내용이었습니다. Информация, которую я упомянул до сих пор, была взята из Тайного Союза Креста, написанного пастором Чо Йон Хо. 다음 시간에는 주 안에서 산다는 것에 대하여 말씀을 드리겠습니다. В следующий раз я буду говорить о жизни в Господе. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. До следующей встречи. До свидания.